नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर 1 तारिख शनिवार। आज दिन बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। तेज चलतु आज बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे लाइक निश्चिंत करने। नंबर 1 ओडिशा रे नवेम्बर 2 जाए बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा। ओडिशा रे जारी रही तुहाकु तुहा वर्षा। आसंता नवेम्बर 2 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा जारी रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विभाग केन्द्र। आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करिछि। अक्टोबर 31 रु नवेम्बर 1 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पई राज्य रे 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। एही जिला गुड़िक होछि झारसुगुड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, सम्बलपुर और बरगढ़। सेहीपरि नवेम्बर 1 रु 2 तारिख मध्य बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पई बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। एही समय रे पवन बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर रहिबा नै पूर्वानुमान करछि। नंबर 2 तारिख रु राति तापमात्रा 3 रु 4 डिग्री खसिबो रहिबो जाडर प्रकोप। बात्यार प्रभाव कमिया परे राज्य रे उत्तरा पवन रहिबा संभावना रही। फल रविवार ठारू पहली शीत अनुभूत हो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपाल कहते। राति तापमात्रा प्राय 3 रु 4 डिग्री कमिबो। झारसुगुड़ा, राउरकेला, पालालहाड़ा, बादाम पहाड़ रे पारद 15 रु 17 डिग्री को खसी जाई पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। 31 तारिख रातिरु कंधमाल, बालीगुड़ा और फुलबाणी और गजपति, गदापुर और मोहना रे सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री रु कमी पारे। 31 तारिख रातिरु कंधमाल, बालीगुड़ा और फुलबाणी और गजपति, गदापुर और मोहना रे सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री कमी पारे। बालीगुड़ा, दारिंगबाड़ी, गदापुर और मोहना रे राति तापमात्रा 17 रु 18 डिग्री रहिबो। तेबे राजधानी भुवनेश्वर रे राति तापमात्रा नवेम्बर 5 सुधा 20 डिग्री तळकु खसिबो। एहा परे नवेम्बर 1 रु खोर्धा और उत्तर उपकूल जिले में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हो पारे। नंबर 3 बात्या मंथा प्रभाव में हेक्टर हेक्टर फसल नष्ट स्थिति परखिले जिलापाल देले एभली प्रतिश्रुति। बात्यारू बर्तीगला गंजाम जिला किंतु चाषी को देईदेला दुख। बात्या मंथा प्रभाव में राज्य में लगाण वर्षा देखा मिलता। उदीर जलस्तर वृद्धि हेतु चाष जमी पशिबा शह शह हेक्टर चाष जमी लहड़ी मारुछि पानी, जहां को नहीं चाषी चिंतार। सेमानक सुनार फसल एवं वर्षा पाई सबू नष्ट हो जमी पानी पशि जाइछि। छत्रपुर ब्लॉक कस्ती नुआ गाँव में हेक्टर हेक्टर धान जमी पानी सठिक भाव में निष्कासन न होई जमी रही देखा मिली। जमी 3 फुट उपर पानी रही जहाद्वारा धान नष्ट होबार यथेष्ट संभावना रही चाषी कहते। नंबर 4 ई-केवाईसी नथिले नवेम्बर रु मिलिबनी चाउल। आज अक्टोबर मास शेष होगा जाउछि तथापि राज्य में 15 लाख रु अधिक हितकारी ई-केवाईसी करना। तेणु लक्षाधिक चाषी को राज्य सरकार चाउल बंद करेंगे ना विकल्प व्यवस्था करेंगे ताहा उपरे नजर रखा जाइछि। राशन कार्ड रु अयोग्य हितकारी को बाद देवाई सरकार ई-केवाईसी प्रक्रिया आरंभ करथिले। एपरी भितर केंद्र सरकार ई-केवाईसी प्रक्रिया अवधि को बंद कर दैछन्ति। तेणु नवेम्बर 1 रु ई-केवाईसी करनथिबा हितकारी को आउ मिलिबनी चाउल बोली से कहछन्ति। नंबर 5 स्कूल बैग रे गंजेई चालाण हब पलटिछि राउरकेला। रेलवे स्टेशन आरपीएम पार्लर्स कर्मचारी सह भित्तिरी सला सुतरा करी राउरकेला ट्रेन जोगे दिल्ली, झारखंड, बिहार आदि राज्य को चलन करुछन्ति। जम्मू तावी एक्सप्रेस दिल्ली पठा जाइथिबा पूर्वरु माड़ी बसतंती जीआरपी टीम। घटनास्थल चालनकारी फेरार होइछन्ति। 2टी प्लास्टिक बस्तारू 64 पैकेट गंजेई जबत होइछि, जार ओजन 80 केजी रु अधिक एवं बाजार मूल्य प्राय 20 लाख रु अधिक हेबो बोली मजिस्ट्रेट विकास भोई कहते। धरा नट पड़िया गंजेई पैकेट गुड़ी को स्कूल बैग रे भर्ती करा जायथिला। केवल सेतिक नुहे, बेपारी जनक सम्बलपुर दिल्ली बुकिंग करथिले हेले गंजेई लेडी करथिले। राउरकेला स्टेशन रु एई घटना पर राउरकेला जड़े पार्लर्स कर्मचारी फेरार होइछन्ति। रेलवे पुलिस घटनार तदंत चलाइछि। चलन बेले आरपीएम कर्मचारी हाथ थिबा संदेह करा जाउछि। नंबर 6 बिना सुधारे मिलिबो 5 लाख टंकार ऋण छोट व्यवसायीक पई बड़ योजना। गरीब और पछुआ वर्गों आर्थिक क्षेत्र में विकास पई अनेक योजना कार्यकारी करछन्ति उभय केंद्र और राज्य सरकार। एहा द्वारा कोटी कोटी हितकारी उपकृत हेबे कहछन्ति। एभली योजना माध्यम सरकार स्वावलंबी हेबाकू
ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ସୁଧରେ କିମ୍ବା କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 7, ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର ଏକାଥରକେ 10,000। ଯେମିତି ଘୁ ଘୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିଲା ସୁନା ଦର, ଏବେ ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ରକେଟ ବେଗରେ ତଳକୁ ଖସିଛି ଦର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲେଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1375 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,19,235 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ମଧ୍ୟ 1,033 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,45,006 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁନା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ 1,30,874 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା 1,71,275 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଏବଂ 10,264 ଟଙ୍କା, ରୂପା 25,675 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନଭେମ୍ବରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ 21ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କିସ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହିପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ନାଳରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାହିଁ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାୟାପୁରୀ ନିକଟ ଦେଇ ସାପୁଆ ନାଳରୁ ଗୁରୁବାର ପୋଲିସ ଏକ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ବୟସ 60 ହେବ। ପୋଲିସ କହିଛି ମୃତକଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ନମ୍ବର 10, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 11,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ଉଠାଇବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଅଳ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ। କୋଣାର୍କ କାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। କାକଟପୁରରୁ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସୀମା କାଦୁଆ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଳ୍ପରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟେରିଂ କାମ ନ କରିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବସ୍ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏହିଭଳି ତାଜା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ SPTV ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ।